السلام علیکم دوستان عزیز. سازه نازن سلامتی ها خوبه. گفتن فرشته ای تورڅه اومده سحر که اومدم که شما در نوار گیرم کنی که فرشته چی آورد. بازار کاروان طرف تیلا بازار نه هم دروازه نمی مگزین ملک شاپ رقم 6 ریادی مگزین 6 گی. السلام. این فرشته اومده دخترکا برای نوینکای فسان شما را انتظار تا آخری نوار را تماشا کنن. بازی همش نشان میتیم. بعد با عکس داره نه؟ انا بعد با عکسورم میفهمونیم یک تا با یک تا همش عکس کردگی. دخترایی را بینن چه کامپلکتی فسان عجایب خوش رو. ایرا کرتاش هم دیگر چی کتی میپوشن. انا بالا پوش هم دیگر چیزا کتی میپوشن. تورецکی تازه. نرخش چند سمای؟ نرخ اینا هر دوشون 750 سومون بودن، حاضر 400 سومون دادستم. اینا دیدن دخترکو 750 سومون نه؟ عکسش دگیان. دیدن عکسش دگیان 400 سومون کامپلکتی فسانی ترکی. دخترکو اینجا حاضر چند رسید که همش با حضور تماشا کنن انتخاب کنن باوری دارو معقولتون میشوه. من بالا بودگیش هم بالا پوش هم دیگر چیزا کتی کردگانش هم میپوشن. انا کرتاش هم دخترکا راحت میکنن به حد خشوع دیگر چیزا کتی بعضی ویبوره میپوشن. خلاص 400 سومون شدگی رزمیرو هسته یا؟ اینا استانداردن. از رزمیرشون استاندارد بوده دخترا. مرحمت 4-5 رزمیر ده درست میگرفته. خلاص مرحمت بیاین با پیش خطون تماشا کنین باوری دارو معقولتون میشه. ایرا بینین اخی چه فسانای 400 سومون عکس 400 سومون. اینو ویشیفکادوری فسان دخترا 150 سومون رو باشکای دروازه بسیاری میپرسن. بل مندای متریالش داشته میپرسن هیچی نمیشه. من کرتای ترکی ویشیفکادور دخترا 150 سومون 300 سومون 250 سومون حاضر 150 سومون شدگی میتوانین بیاین بختون ای پیش بینین. انا کرتای هم عکسش دیگه نه ترکی دخترا. اینا 250 سومون بودن عکس 250 بود حاضر 150 سومون شد. نرخ اصلیش چند سوم بود ویا؟ 250. اینا من دیدن دختروشه 200 سومون بودن 150 بریوکش کاتیه بریوکش به حق شده 150 سومون پاپلینا کای راحت دخترکو اینا کاسه در کار بیاین. میپرسیدن یا دونه مونده نصیب کاس باشه 150 سومون. دیدن ایشم خوشروای ایش چی؟ ایشم دوای کایا 150 سومون دخترکو نرخ بهترین کتی پیشنهاد کردستیان. مرحمت بیاین پیشی فرشته 150 سومون پرادو ای رسویتکوش سکلاد همش هست نویسونن مشمو در رسم روان میکنن. اینا 150 رسویتکوش همش هسته. همه همیو وایش دیگه. نگاه کنین همین کرتورا همش عکس کردگیان دخترکو حتما اومده ای پیش بختون یک مرتبه بینین. اینا رو بشنوید. یا چند سومن اینا کرتوش هم فسون بینین. اینا همشون مولای ترکی تورецکی تو زد 250 سومون. اینا رو همش 250 کردگی. بهتر ارزان. مرحمت بیاین دخترکو با ای پیش خطون بینین رسویتکوی فسون داره. همش چند سوم 250 بله همش 250 اینا 450 سومون بودن 400 سومون 450 بودن حاضر 250 سومون به حد تنده خشروی دخترکو. کسانی که گرفتگن خچون میدونن که هم کاچستوش زورای هم فسونش. اینا تا اکتبر پوشیده میشود دخترا. اینا لیونای دخترا یاش هم 250 کده نه؟ همه اینا را ما به خاطر کانال تری داشتیم که به خاطر بهترین دخترکو اینا کسانی که کرتای ترکی میگیرن میدونن که انا مینو نرخشون چه خیلی در دیگر جو. فرشته تز عکس میگذرونه ارزون میکنه بروره. انا کرتاش با هم خشروی است که ای چند سمای؟ پشتی تمام شد 2 دانه شما ایرا 250 ایرا میتیم. اینا دخترا ایشم عکس کردن 250 سومون کم موندگی اسپت کنن اینا کاسه در کار بیاین. کد نازه اینا هم کاچست و هم استیل نوین برای من نوین کار. یا چند سومن؟ ایرا 250 سومون. اینا 250 سومون دخترا فسانی شدیدن خوشروگی شدیدن 250 سومون عکس کالون. انا ایرا در تنه خوشرو میشینه به ها. ای چند سومن؟ ایرا نازه
Ирам свободно то октября мешад пушида. Ирам 250 сомон. اینا 250 سومون این مدل هم هست دخترکو акция کردگیان آدم زیبه است که من پلاتیا کسی میپرسید تورецکی بیاین Бантик дора Британия карда мепушан. Касони васеп шудан мехоҳанд. Ина. اینا دیدن دخترکو به بانتیک هم میشوه کشوتی خوش رو پوشین انا اگر خواهین بانتیک دور خلاص بهترین مدلو با نرخ دسترس بسیار پرسیدن اینا مرحمت کنین باری نبوده با اومد. اینا یا پفتار اومدن دخترو برای که خوش رو خریداری کرده بودن مرحمت بیاین رسویتکو رزمیرو هسته حاضرشته خریداری کنین انا بعد از نتونیو ها اینا یا هم پلاتیا اجایی بوتای Kanada zebanda دخترکو مرحمت یا چند سومن اینا را 400 سومون میفروختن 250 سومون ایران به حد نوزای ایران میتونن که как платье همشه پوشن как база استفاده برات айруш костюм кардиган любой чиз استفاده بوده میشه دخترا دیدن 400 سومونه 250 سومون شدگی لیکن در حقیقت هم خوشروی دخترا مرحمت من ای چند سومن ایران 250 سومون فیرمای کادو نگاه کننده فرشته همشه برای شما جدا کرده میبیاره کرتاینم خیلی خوش روی فسونه انا ای پاپلینکو 220 سومون قیخش روی دخترا گلاشو نبینن باری نوینکای منه فیرمای سرده بسیار کارکردگیم علاقه کلینت ها میدانن که کچسوی نوزای اینا 300 چند بود 350 300 بود 220 سومون اینا 350 300 سومونه 220 سومون شدگی اسپید کنین اینا گلاکاش ببینن چه گلای فسان داره با دوخچم نوزای وایش پختش 100% منه رزمیرو همش هست دخترا اسپید کنین نگاه کنین اخی چه فسونه کن پلاتیای خوش روان در حقیقت هم اینا در جای فرشته بیاین اینم خیلی کرتای خوش رو میتونین با نرخ دسترس پیدا کنین من این مدلوی هم هستی کسانی که پرسیده بودن این دخترکو اینم ایناش موندگی اسپید کنین 220 ماه یاشم اینا 250 سومون اینا 250 سومون دخترو رزمیروش بالش میرکای منه اینا رو کامون اینا 200 سومون و دخترو اینا شد کم که مونده 200 سوم کردن نگاه کنن اخی یم همش یک دختگی یک فیرمایی فقط که ای گل کم مونده من مرحمت 200 سومون کردگن رزمیر موندگی نیست 200 سومون شدگی بیاین یم 200 سوم بله و ایشو هم 200 سومون من زیر در 200 سومون هیچ کس مال ترکی نمیتونه که ما به خاطر کنم اینا دخترکو بهترین دیدن 200 سومون تورецکی پاپلینای خوشرو را فرشته شما 200 سومون کرد ایران همین قدر شما دخترا در تمام به تاریخ شروع میشه ایران 200 سوم کرده نه ایران 200 سومون میتیم اینا دخترکو خوشروگی پاپلین ببینن اخی اوریجینالی تازه به حد خوشروی ای پیش فسانی بعد میسته آدم زیبای بسیاری نیابچنی میکنن اینا بیان نیابچنی نمیویی این رسویتکاش همش آمادگیه کرتارو باشکا همین قدرش سکلاد همه رزمیروش هست این روز بار اینا کرتارو باشکای ارگانزا دخترو بسیار پرسیدن خوشروی چند سومن 250 سومون رزمیرو همش هستن همه رزمیر هست این همه رسویتکا هست ما نوارای پیشنهاد داشتیم و یا پفتار شدن به خواهش کلیپ دیدن دخترکو 250 سومون اسپید کنن هم خوشرو انکی ای پیش ایران همین فیرمای ارگانزا فیرمای سرده 350 سومون بود همیرم 220 سومون دمیتیم دیدن 220 سومون کردن ماتریالش خوشرو میتونن که بالا پوش پوشن انا یاشم как платье یا هم 220 سومون من ایناشم 220 سومون کردن مرحمت نرخ بهترین که پیشنهاد کردستین مدلی که بسیار پرسیده بودن اخچم پوشیدگی دخترا بینن چه خوشروی نزدیک به حد نازای این قهوه رنگ میگن در استانبول کریچنیوی خیمونتیوم کریچنیوی به حد آدم زیبای در حقیقت هم آدم زیبای دخترکو در اسویتکا دورده اوزی بله منه شکلات و این رنگ از مودش دیگه چی در برخط چی در ماتریالو هم همین رنگ گرفته است نگاه کنین هم شکلات نیست بعد نه با بیژویش هسته نرخشون چند سومه یورا ما 250 سومونی و اینا 400 بود که بله
400 сомона 250 сомон шудаи духтаро. 250. Иқа хушруан. Марҳамат духтарако. ҳатман биёен фирмаи Серда турецки тоза нархшон 250 сомон шудагай успет кунен 400 сма рубашка. Ана и чанд смай? 350 сомон ва инам турецки оригинал. 150? 350 сомон духтаро. Ира бинен чихи фасоная? Бори навай беҳад навза. Ина 350 сомон платьяи хушрӯи туркӣ духтарако. Инҷа бор беҳад бисёр ай наздик биёянд. Ҳар яке ира бубинанд, агар омадан натонанд роҳои дур бемалол нависонанд. Сурат ҳамаша мо вай мекунем. Ё чанд смай? Ё 170 сомон. 170 сомон ҳастай анаи намуд киртош. Иам хушрӯай духтаро. Гулошон ярки фасон. Ина марамат дар кортон боша ҳатман Як дона мондаги 150 сомон. 150 сомон. Диден? И вая ипеки оригиналай, глянси ипеки оригиналай, итальянка оригиналай духтаро. Боло пуш, аҷоиб хушрӯ. Як дона мондай нархи беҳтарин кати додестиянд. Ина борое ки тамом шид духтарако. Пафтор омадагия и киртачора бисёр мегиранд. Чанд смаи? 600 будан 400 сомон бахотир. Ира бинен танада чихе хушрӯ меиста. Качесваш бетариф навза ё. 600 сомона 400 сомон кардагиян. Марҳамат. Ина хеле узорошам ҳастай. Ина. Инам дар тана хушрӯ мекунем. Марҳамат. Глакош хушрӯ. Материалаш аҷоибот. Озир бисёр мода шудаги тубма. Аҳа. Торам бисёр меписанд. Ваяшам 400 сомая? Инам 400 сомон. Ана духтаро ҳозир навинка вай омадаги. Двойка. Бале двойка омадаги. духтарако двойкои органзара бинен. Ина бори нави нав. Касе ки интизор буд ҳатман биёен фаришта бори нав овардагия. Мана. Кардаги минора. Диден расветкоша римишокош катишон ана? Бале ремекате. ҳама ино римент доранд. хоҳен римент кати мепӯшен, хоҳен бе римент. Ина расветкои хушрӯ дора. сиёҳам ҳастай. Баъд анаи моделиш боша нигоҳ кунед. И кирташай. У двойка чанд буд? Ино органзои якум сол ирам навинка фирмаи двойкаҳа ир 650 сомон буд 400 сомон. Ва духтаро То сентябра неки, то сентябра акция рафтестай. ҳамаш оригиналай сангош органзашан мулоимакая бод. Ина тоза Турция духтарако органзаи Турция ози бори бишкеги нархай, бори Тошкенди нархай. Лекин шумо метавонед аз магазини Фаришта турецки тоза то моҳи сентябр 400 сомонӣ харидорӣ кунен. Мана беҳад хушрӯай платья. Ина бо дили пур хоҳен римен кати мекунен, хоҳен бери мишок мепӯшенша аҷоиботай. Двойкашам 400 сом шудагая? Двойкаш 450 сомон. Двойкаш 450 сомон, кирташ 400 сом. Матара некба ба хотири канал як мақсад як модел ма беҳад вай кардам, арзон кардагиям. Дар ҳақиқатам духтарако нигоҳ кунен, охем қа хушрӯвай. Тестемоира духтаро метонем ки маъракода пӯшен равед. баъд медонед вақте ки омаден аз номи канали мо гап занен, барое ки мисол иҷада аренда метияну дигар метиян, нарх дига хелай. вақте шумо аз номи канал гап мезанед, нархҳои канали моро шумода гап мезанад, нархҳои арзона. Ина марамат успет кунен, Фаришта ҳамаша арзон кард. Ана баъд двойка, ҳам студентҳо пӯшида метонанд, ҳам ваё. ина духтаро кор даям нигоҳ кунен. Ино ҳамаш кушода пӯшуанд. чанд смеян двойкотон? Двойко ҳастанд 450 сомон, ҳастанд 400 сомон. ҳамаш качествои наст, ҳамаш нархошон арзон шуда. нигоҳ кунен двойкора 400 сомон, 450 сомони қа двойкои хушрӯ, ҳамаш бо бори туркӣ. Мана турецки тоза каседа дар кораи духтаро ҳатман пеш Фаришта биёен. Мепӯшанд, инош тама гарантия метон, баъди стирка ҳичи намешаванд. мана нигоҳ кунен, аҷоиб хушрӯ. марамат метавонед бо омада ай пеш бинен. ина юбкаша кушодагиша бинен духтаро. дар ҳақиқат ҳам материалаш хушрӯ. Ино кам мондагиам духтаро. марамат омада бо ай пеш худтон тамошо кунен. ласои зарашам ҳаста. Ана киртое ки нав нишон додем диден? Байда чихи хушрӯая? чанд смеян ино? Инора
ҳамаш лозима аксия магазина 500 сомон кардагием ба хотири канали пуда чунки ино ҳама 400 ва духтарако дидин киртора фасониша дидин гарантия дора качествош. ҳамаша 400 сомонӣ кардагиян качестваш гарантия дора. ҳатман биёен ай пеш бо бинен анай платишкаша бинен бо хишру 400 сомона одамзеби фасонай тамом шуда бисёр пурсидан муштариё ина бо пафтор кардем инора. ина духтара пафтор омадагиян метавонед биёен агар омада наёфта боше биёен овардагиай фаришта Бритальный стил мехоҳам, неки танги бад наместа ина зборка дора. бишивкая Оригинал бали. ира бинен духтарако чӣ хишруай пеш Сомон ба духтаро ду донаш монда 400 сомон. мана ду дона мондалакай 400 сомонӣ карда Бурд мекна боваркне. аксияи тобистонаи духтаро барои ҳавай чизера успед кунен биёен Октябран мепушан. Например, вечерния сезон надора, метонан замистон ресторанада пушан. ина дар ҳақиқат ҳам хушрӯ органза и органза чанд сомай И органзара ба хотири калам 400 сомон. ва духтаро и хушрӯвоян ина турецки тозаҳоян 400 сомон аксия шидагиай успед кунен касе дар корай биёен мана Ҳам духтаракои ёш, ҳам возрасти мо, ҳаймода калон фарқ надора. хушрӯ меистада 400 ва ёям Бале. мана 400 сомон инаи ҷинсовкаша бинен духтарако ино ваёшон варадникошон ҷинсияй нархошон чанд сомай Инорам 400. инам 400 сомон кардан Дорои ман нашод качествошон гарантия дора инаҳа ва инстаграмшон задагие. Мисли духтарако видео, ҳамаш дадани бренд качествои виян навзис тамом Мана. меёрума. Мақсад ки бемалол гирен. Качествош навзе. марамат тамошобинони азиз ҳатман пеши фаришта биёен тамошо кунен боруша боварӣ дору маъқултон мешава барое ки ҳам аз ҷиҳати сифат ҳам аз ҷиҳати мисол модел борои беҳтарина фаришта гулчин карда барои подписчиков барои муштариёш мебиёра и чанд сомон Баси оригинал касоне ки хоҳар именча маҳкам мекуна. Инам 400 сом. Касоне ки кушод пушидан мехоҳад беҳақ хушрӯ мешавад духтаро. 400 сомон диден духтаро танада фасонай инам аксия кардан 400 сомон анай ваё чи навинко Ино ҳамашон мисли дигоронашон борина. Ирам римен дора каси хоҳад детали карда мепушад римон хати. Ба такри худаш васея кушода. 400 сомон духтарако бинен чӣ хушрӯ ана баъд ҷакардои туркӣ камонд бе таъриф духтаро нағзан мо айки инсон мумкин я 10 бор фактор кардем ба хомиши клиентҳо муштариё качествошон беҳад нағза мисол маъракадам пушида метонанд и ҳаррӯзада мепушида метонанд мо ки мон ҳамамон пушидагием инора ма 350 сомон кардагием ки 600 сомона буданд дар ҳақиқат ҳам 600 сомон буданд духтаро 350 танро барои клиентҳои тури дочим ки ина диден раҳмат диден духтаро 350 сомон кардан ҷакардаи турецки тоза духтагӣ ина касе гирифтанӣ бошанд ҳатман биёен ё ки нависен доставка доранд омада наметонен духтаро нависен фаришта доставка дора малол бием як бори дигар такрор мекунем бозори корвонай ҷои фаришта тарафи тиллобозор ноҳум дарвоза шашум магазин ряди магазинои шишагӣ магазини мелик шоп баъд туничкаву двойко ҳаста туником ҳамашона аксия кардагием ино ҳамаш ай наздик духтаро хушрӯанд касони кушод мепушанд и стил ҳастай бо притални ҳастай ҳар хел айро бинай кетенай качествошон ҳамаш навзаи материало разни нархошон чӣ хеланд нархошоно а 180 сомон боло кардагием а так 250 300 350 буд оз 180 200 220 бинен духтарако чӣ хел нархҳоро дастрас кардан ина ино брюк доранд мана ина инош брук доранд ба брюк мефурӯшед брюк қати 250 сомон қахшру 250 сомон брук кати духтаро марамат каседа дар кораи ҳатман биёен мана бинен охи қахшрува ай пеш биёна мана двойкои болора бинен духтарако инамино ҳамаш двойка на двойкотон чанд сомон брючниёе ки 500 сомон буданд ҳозир 300 сомон брючниёе ки 450 сомон буданд 300 280 ҳамаш хулас ки скидка шидагие нархҳои беҳтарин мана инамино ҳамаш двойкаи духтарако мана метавонед нависен ҳар якиро ма пешниҳод карда наметонам расм равон мекунам марама духтарако студенческий инаерани беҳад двойка 4 та расветка дора бале
چند هم اسمه؟ طلبه مکتب میپوشه این سویتچه هم استودنت‌ها میپوشه 4 تا رسویتکا داره 4 تا رسویتکا اینا 450 سومون این رسویتکاش دخترکو کریچنیوی سبزو همینایی هم انا مینا این نزدیک خلاص رو دخترکو بیاین با بینین نگاه کنین هم قروباشکا و تونیکای فاسون هم آوردگی فرشته مرمت این همش турецкий هم туника هم نمخه калтош рубашкош качествош да гап нест органзош هم ҳастай пахтагиш هم ҳаст модел беҳад бисёрай мана метавонен бо чонда нависен сурат мепартоян ва ҳазур тамошо карда интихоб кунен